بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بسم الله أما أسرعي سنين ستي مسألة توي الرحمن مسألة كتاب نشيء قرن إسرائيل كجدي يوم الرحيم مسألة كهينا كذا كذا نبض باي موجودي مهم كفارة كإسرائيل قري ويلون جمعتني حركي لكل همزة وبيقول كلا كنكر بيني داير همزة أنا بقول كلا كنكر بيني جرينا كنا أبنيوي الذي بقول كلا ميوكودو جماعة ممك كفولك مالا نفردولا وأدده نبجتي يحسب أبجتي أن ماله فكان نفرين أخرجه ولبالي سنة كلا أبا ميريا مياتي لا ينبسن أبنا فريتي تيجي في الأوتوما فكاري جانا ما كنا وما أدرا ما ملا من نقول ما دنيا كمان الأوتوما مني فكاري جانا تاي جانا ما نار الله على كتاسمانو الموكادا من كفر كسبة تسمع من كلو تبادل أبي من كفاري على الأفئدة أدوات كورونا يروديكا إنها على تسمع إذا عليهم أكرا جانا ما دوكا مصادة تطوفي كداي في أمد أو بريوني كونو ممددا بسماني بيتا يروتي على كالبيزي سورة إنك في سماتيا ومرنا Imam Jafar ma alayhi salam akun man kara akun muwamin ko kara akun man muwamo kara no ka kara ke wailo li ko le manzati no ka wailo li ko le manzati kara fi fara'idi aka farda ko ba'uda anhu al-faqru ko fanta ya be yorma je ka ba ma pew wa juliba alayhi rizqu ko harjiga be sama ka bo fam be fe kana tun ikai wa yudfa'u anhu mitatul sawi ko sako juya o be nyoti ka buika pew no la ba ko ma ko saba abe na furo sama ka shima ka fanta ya yoroma je la pew ka na furo nya shima ni fanga fam be la jere ka banga la ko jugu ki kishi ka bo o ma no sako juya ko ma ngati ko ko ni fanta ya kana nyonye na furo ka suri kai alelo fana la banya o ni kon ngati sa comme aba shafi ka to ga kare ka fa ko ala kan ke serika la imo ya ba ni karamba na she surai maba ko le aya ko ko ala ko bismillahir rahmanir rahim ko waylo ko janata waylo ni chaba bai janama janama so do ko waylo woyo janama to le ko woyo Chena dimeson ko sekati janama ngora de ko sekati Chena di sari nyana wo yoro tala tuguni chaba bai janata janama ala kiri janama di ala ga famya ko nanda ala ko mashibani halakini janata ni ye koro le ta sari mi janata mi re se kala kale woilo wele ko woyo c'est-à-dire femi se ka lakale dala ika fo nyaonya o shite otmana ni lakale tiko tala fa ko woyo c'est-à-dire akena de peu ni ko ni makosaja na maji
waylun ko jangatani halakini takene makosa likulli humazati wasabati la korofol kala gere bela jeni korofol kala jeni humazatu korofol libu kala mambe ma libu ko korofol kala be mo libu di o koso korofol to la ko libu kala no de humazati libu di wetmana ko korofol kala be mo libu ki i jashi bebe koso wala ko korofol kala no te mo libu la lumazati o faraye mo libu la kelengi afla be la jere korofol kala afla be humazati lumazati be korofol kala be mo libu la me don kala ya ese ka afla bonyo na ka libu ni fly bonyo na ka korofol fly bonyo na do ko humazati korofol mimbe keni dai lumazati korofol mimbe keni ngoroi kapoko wala ma korofol mimbe keni nyai dama wala ma ka keni boroi ko sumanti ko be kwabe komti wetma korofol mimbe ke kasa suro dama kuma ko e lumazati akara kunyo akara nyayo akara damene boy façon de lawo ne ma lamra ko e lumazati o e koryali ta korofol mo e ka mo saboter ka mo lebu mi makeni da ne vuga mangaki o ma akela ni symphone akela ni mouvement sugu hana akela par dessin o bela jere be lumazati mo lebu la korofol kela me mi ya kana dai o ye humazati doko kono ko a différence to yi la be ko mo lebu la be korofol kela. Mais c'est le système qui est un peu différent. Tu vois où les bons donc on a quand même mis ko hôtel face à la donc on a hôtel où humazati be kuma mo be korofoli ke mo kofe aya kena boroyo aya kena nyayo aya kena dayo aya kena symphone aya kena dessin aya kena mais en tout cas akera na sur activité ko le humazati mo lebula kofe aya lebuni na sra sugu ça. La personne n'est pas là. Moi, moi, les boyers nyana, ka loba yere nyana, ka jashi, rebi, we lumazati. Wetmana, doye lumazati no humazati, mo le bola le afla be, mimi ki ko ani mimi ki nyana. Urama, mimi ken dai ani mimi ken symphonie. Wetmana, bien le ba ko mai, luma boko. Ala kan ki sa afla be. Ala ko jole be barange ati tui nyana ati tui ko adati toye asenfo ti toye akaw bigino ti toye we mo juma le be ni le buri suinke sala kana fere masra do kanko anote bi ma ba yake ala ko alladhi kum mo mi jama'a min be kafuke malan nafrula wa addatahu da ba jaji ko shama be na ça veut dire quoi? Mogo mimbe nafuru kanu wole be mogo koro nafuru tiku te nyon fe o be nyon lebu ni srawo srai o bo drone yayi nafuru tiku nyon na hasidi nyon na te nafuru tiku c'est-à-dire aba lebu ni srawo srai pour que ka dégrader pour que aller ka marcher sur c'est tout il passe par tous les moyens nama fona dai aba kore nya doma aba kena ka bikino yi sabotage sugu bedo pour que ka tedon dénigrer ka digi ka magoya mukoso allazi jama'a malan wa addada alim bi nafru kafu alika baradi nafru kafu la bela jele afamba be mo libula tumara ko mi be mo korofo mo be mo libu nafru kafu law odu de ya champion yi to ye kude do ye korofo kala to a bere u de nunu ye nafro ti u nyona mo libula te na ma do in lobo ale te place so ta se goroti ke ka defo do fofoy imma ka nyana ou bien ka ko fe u ka ale ka marcher so mo libula nafuru kafu ka baralo ala ba dikri ka dama ko jone be barage alle di jama malu wa
olu de b'a kɛ o tuma na fitina dɔ bɛ nafolo nɔfɛ kelen ye parce que a b'i bila mɔgɔ libre la et puis ko wɛrɛ bɛ yen yɛrɛbaya sababu b'a la parce que n'ale ma dɔ in lebu ale ka bonya tɛ ye nafolotigi f'a ka dɔ in saboter parce que comme nafolo b'o bolo comme ale fana f'a ka essayer ka défaut dɔw créer k'o fɔ ale kan pour que ale de ka ye ka yira o de bɛ nana ni kɔrɔfɔli ye n'o tɛ bɛ cɛ dɔ kɔrɔfɔ kuba i b'a lebu mun na pour que e ka ye ale kana ye komi e bɛ yira cogo min na o tuma yɛrɛbaya dɔ bɛ kɔrɔfɔlikɛla bɛ nin kan kuma kɔrɔ ye ko yɛrɛbaya bɛ nafolotigi nin kan kɔrɔfɔli bɛ worola ka bɔ yɛrɛbaya de la mun de dun bɛ nana ni o kɔrɔfɔli ye o ye nafolotigiya ye ça veut dire que nafolotigiya bɛ kɔrɔfɔli o kɔrɔfɔli bɛ yɛrɛbaya o ɲɔgɔn kɔrɔ ala ka kisi o tuma sa ale fɛ ka ye ko sɔrɔ a bɛ kɛ dɔ nin ma jigin ni sabotage o y'a filanan ye sabanan ala b'a fɔ an ye ko ani nin bɛɛ o ni nin a ye nin bɛɛ kɛ ka mɔgɔw lebu ka mɔgɔw kɛ ten pour que ale ka ye ka yira pour que ale ka nafolo sɔrɔ a kun bɛ yen o a ye nafolo sɔrɔ a n'ale ka ye ka yira a ko o bɛɛ n'a ta jama amala wa adada a alabara mun ba a ka nafolo kafu dɔrɔn n'a b'a jate a k'a dɔn ka filɛ wallahi jama amala wa adada i dan ye k'a kafu k'a kɛ ɲɔgɔn kan n'i b'a compter j'ai 2 milliards j'ai 1000 milliards a dan ye o de a sɔɔri ka filɛ wallahi ni crise m'i fa nafolotigi b'a ka nafolo kafu la a tɛ se k'a dɔn ala ko jama amala wa adada i dan ye k'a kafu k'a jate de ye i kɔnɔbara de a tɛ se k'a ta o awe n'i yɛrɛ fɔra ko i b'a kɛ delegedo ye i bɛ to delegedo in na ye finalité i tɛna se ka lafiya yɛrɛ parce que i b'i changer chaque minute a ma kɛ sɛgɛn ye wa i dan ni nafolo mana wara adamaden bolo kɛ i dan ye k'a jate de ye n'o tɛ se k'a utiliser an ye kuma in faamu kosɛbɛ a ye n ko o fɔra ye ten directement kuranɛ ka don kojugu a ko alladhi joli bɛ mɔgɔ lebu joli bɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ a ko alladhi jama amana wa da mɔgɔ bɛ nafolo kafu n'a b'a jate a se k'a dɔn oui bari n'a y'a dɔn dɔ bɛ bɔ a la ale dun bɛ yɛrɛbaya de kɔ ale ka ko fɔ o tuma ko a b'a jate de i m'a ye ni nafolo b'i bolo kojugu c'est à dire i kan ka sogo min ɲimi i fantalama i famalama quantité min nafolo b'i bolo nafolo t'i bolo quantité min bɛ bɛn kɔnɔbara fari ma k'a fɔ ko nafolo b'i bolo ko dɔ bɛ fara kɔnɔbara ta don da kan o tɛ o dɔ b'a ye fantan yɛrɛ bɛ min ɲimi i tɛ se k'o ɲimi yɛrɛ ji fana bɛ ten k'a fɔ ko i kɛra faama ye i ka min ji bɛ wara ka tɛmɛ min bɛ fantan ye kan wa i n'i ka faamaya bɛɛ i min ji man siya ni fantan ka min ji ye o bɛ don i ka faamaya yɛrɛ t'a to i ka sunɔgɔ kun ta a bɛ jɛn ka tɛmɛ fantan kɛ ka sunɔgɔ kan n ka bon t'a la n cɛ ka ɲi t'a la nafolo kɔni ta utilisation na farikolo kan wa ala k'i dan ye k'a jate n'o tɛ a domu ka filɛ bilayi n'i fɔlɔtila k'a domu ka tɛmɛ tuguni ko parce que a b'i bolo o fana bɛ kungo wɛrɛ se mais e yɛrɛ bɛ siran oui a tɛ ku i la fantan yɛrɛ bɛ diya min kɛ nafolo la yɛrɛ faama ye a tɛ se parce que a farikolo fara ka ban a y'a don depuis a fitininma damu banna nafolotigi ka diya bɛ dɔrɔn pe k'a jate walayi n'o tɛ fantan bɛ damu min ta nafolo don na faama tɛ se min balola wari kɔnɔ ala ko nafolotigiya diya bɛ bila ɲɛ tɛ k'a jate ne wari nana bila jate kan ka bɔ o hakili ma ne ko i b'a sɔrɔ de k'i fɛrɛ labɔ n'a ye ka dumuni kɛ n'a ye mais jaa ni nafolo sɔrɔla ka caya o tɛ ɲɛ sɔrɔ tuguni i ta ye k'a jate dɔrɔn de ça veut dire nafolo compteli da la dɔrɔn pe k'a fɔ nin de bɛ n fɛ o b'i kunkolo la dɔrɔn pe o de k'i bila maa lebuw la ten ni yɛrɛbaya la ten hali dumuni yɛrɛ tɛ parce que ni dumuni na ma se nin ma k'ala sɔrɔ ala ko alladhi ko mɔgɔ de b'a kɛ jama min bɛ k'a fɔ kɛ maa la nafolo la
وعدده أتاه كاجت تروكي إذن ألا تعالى مغلي فلان مغفر فلا ولي مغي من بين نفرو كفو يربيا كما نفرو كانوا كوسو أيوا يريي كوسو نفرو دون كفولي أتي دوغرين يفوق أجتي نو تأتي كوالا كافو كابا بدون مربرتاكو فغوري لتافي يحسب أكو أباجي ni korofori kela ani nafuru kafulani abaji anna malahu kwa kan nafuru nike abe mi kontela shi kononite akhladahu ko odebe alela dumi wailun sababu de dilimati illatun wai ama ko wailun de ko le umazade ko jamata be korofori kela mukoso parce li annahu yahsibu anna malahu sababa miri kwa kan nafuru de be alela dumi tiye kono ko sabu korofori kerati de to kan libu ale ka yika yira ale sali ale ka to parce que to mako sara ale be yika yira sasa ale be to ale be ko korofori kunte dogore de aba jigi de kwa de kan nafuru be na ale to nafuru ni to ima yahsibu fi mudori akladai fil madi abadi kwa kan nafuru ya leto we madi me madi la yini mustaqbal le fil madi yoroina alla yini mustaqbal le yani yahsibu abamiri anna malahu kwa kan nafuru ke aklada kwa bena jume ko le bena le toyi we ba blala to makosa la do pasale be toyi ni ya pasara maji pasara kan kwa be korofoli nkela ko paskale kan nafuru le kala sababu ye kale tu abaji kwa kan nafuru le kala sababu ye kale tu otuma me amustakbal fasali ka green kateme amaji fasali aba mire kwa kan nafuru le bena le tu wore ba dala ko jugu kenna kella ala ko miriam mi kuna boy no le bi blala mo lebula kuika na foro bini dume kella atini dume de ke iba miri nyami la tete la yun bazanna la mu yakasam ye nuni ye tawkidu ala yi kalaka kul la yun bazanna ibna firi ko juguke firi automati kalli janama kono janama so in to bale ko kalli abi kalkai ki imonyo ka ayobe ka che mai marto abe kurukun karkalle foka amu wala atati yeti gere ale ba karkalle ka be mu woja no to ko hotoma akoro gore be hotoma du koro ko domni nimba dom akala kuibe abi moyo ka banki domni janama hato ma fana abe koro wala ji me don kala o ta fasalu ka sheya ni fulani ka gi karkali janama domni janama ani fatali janama to hatim intro ci janama ko ki yamalo fatali janama so yi amano ha kella ala ko janama su sile mano me abena koro do sakara be lazo be jahannama be sa'ir be jahim be akire be na ka koro ashitenya suma koro yi hereta shiga ala ka gisa niye automatu ye ko kalli ni munguri ni domi jahannama wama adraka na buye na ka gere ya ko jugo kisho yere ko da ko boy ni munisa tellement ka kafali mais ni bundini sugu do bora kabla mo ko ni mo bundini ça veut dire awara ko jugu de ben question yi wama adraka mo la mi ma doni ko mal hotoma muneni janama hotoma tuni no ye kalli janama ni domni janama ni fatani janama narullahi alaka tasmando ala yara bayra jabi parce na yi ngal ka mo ta jabi no ala yara ko narullahi kwale alaka tasma ntaadu ba do ga tasma ide ni ala yere ka tasma mene ni imam ali ko de ko ala ka jimini ka mene o ka gore ako mem na bona sanga wa kan pa ba ajeni na bona duguro ka ba ajeni
kwere adamade be se ka yewu tasuma in kono sangaba te se ka lord tasuma min mene koro dukoro na faria ana boya te se ka jo tasuma min mene koro la takumu lahu samawati wal ard wa kumeni kono la ko ala e ka dimi ya tasuma min mene ni sangaba ni dukoro te se ka jo mene faria koro ebe na wore bonne ne misikara zarati nkante wa ko ala ko joro ne buri ka tasuma in koro se ka lo anyefe mana sunye buru wala ala ko niyale ka tasuma ide al muqada min menani no kaba muqada isma fulu ko ale ala ka tasuma na yi mene ala ka kisi allati tasuma min ko tatwali o abe mene damna abe yenge abe bangi ala al afidati dusukun ne ka konna yoro de ka afidati ko konna yoro foko hakli konna yoro yoro mi be konna wore wore ko afida de hakli ke pete dusukun ke pete fo adu dusukun wot mana die tasuma be jeni damna kene male ka so ase konna janama takam be mere konna le ka bo kene ma ale tasuma be mere konna c'est le contraire du monde il base die tasuma contraire le ali muko so abe mele damna korona ka soro ka bo kene ka yoro la parce que ngania le ka barake ingania mi ka barajugu ta ka so dusukun akadi dusukun e ko ka finita itara soye dusukun kona soye ni mari boroi wotmana tasma be mele dusukun kam ka so ka se boro maba wotmana korona yoro mi kona barajugu décision tala ngania tala ke wo yoro a mele be dam na ile banka so ka se fargoro to mo bla la bala la ka so se ulu ala ka kisi ala ko allati tatwali min menali be yenge ala al afida dusukun kan ka so se kene kalama innaha tasmaike alayhi ma be janwa do kan bu sodatun datuna adatun le bo dra tete fi amadin bin koro ka ke ko mpie ko mu poto mumaddada mi samalelo ka moso sadi ke tafantola abe pi jamjam kono o shora kono ka sama ka moso ka adiu ka datu abana sa ala kan kisi abeta suma lafiya bana